और आज जुलूस मोहम्मदी के सदर के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें शहर के जो आने जाने वाले लोग थे उनका सिविल जो है स्वास्थ्य उसको चेक किया गया, दवा वितरण वगैरह सारी की जा रही है। एक बहुत बेहतर पहल है। आदाब दोस्तों, मैं शहजान अली और आज जुलूस मोहम्मदी के सदर के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें शहर के जो आने जाने वाले लोग थे उनका सिविल जो है स्वास्थ्य उसको चेक किया गया, दवा वितरण वगैरह सारी की जा रही है। एक बहुत बेहतर पहल है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, आप गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, मरीज़ों को दवा दिलाएं। उसी पैटर्न पर आज जुलूस मोहम्मदी के सदर ने एक कैंप का आयोजन किया है, तो बहुत मुबारकबाद जुलूस मोहम्मदी के सदर के तौर पर। तो क्या देखते हैं जो आज कैंप लगाया, किस तरीके का पैगाम है जुलूस मोहम्मदी को लेकर और इस कैंप को लेकर। देखिए, सबको मालूम है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना चल रहा है। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 26 अगस्त को आने वाली को निकाला जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में तमाम जुलूस मोहम्मदी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आज एजी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर FH मेडिकल कॉलेज की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जिसका मकसद और उद्देश्य ये था कि बहुत सारे लोग आज बीमारी चल रही हैं और बहुत से लोग इलाज नहीं करा पाते, तो ऐसे लोगों के तक कब बात पहुंचाई जाए। और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी का यही उद्देश्य था कि वो यहाँ आएँ और आकर उन्हें फ्री मेडिकल, फ्री दवाइयाँ, फ्री चेकअप, सब चीज़ फ्री हो। यहाँ तक कि FH मेडिकल वालों की उपलब्धि ये भी है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं और उन्हें किसी तरीके की कोई बड़ी प्रॉब्लम है या ऑपरेशन का मसला है, वो भी फ्री होगा। तो ये यहाँ पर ये चल रहा है। यहाँ पर हमारे कमेटी के ज़िम्मेदारान लोग मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं। हमने इसी के उद्देश्य में ये मेडिकल कैंप लगाया। जिस तरह से कुछ दिन पहले पौधे लगाने का काम किया गया, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मेडिकल कैंप का लगा, इसी तरह आगे भी जो भी काम होंगे फलाह बहबूदगी के रिफाई, उन कामों को इंशाअल्लाह किया जाता रहेगा। इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, हम बग़ैर किसी भेदभाव, नस्ल के, मज़हब के, सबके साथ अच्छे से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, बिरादरान वतन से सबसे मिलजुल कर चलें और आने वाले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे तरीके से निकालें। यही एक हम अच्छा संदेश और पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा जी, जैसा कि देखा जाता है जुलूस मोहम्मदी में जो आइम्मा होते हैं, आलिम होते हैं, वो पैदल एक सादगी के साथ चलते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, तो वो बाइक को से वो चाटू जाते हैं। उनके सिवा कुछ खास पैगाम, कुछ खास अपील? जी बिल्कुल। देखिए, सबको मालूम है जुलूस ये होते हैं, ये पैदल के होते हैं, गाड़ियों के नहीं होते। आपको चाहिए कि जब आप देखते हैं कि हमारे उलमा, आइम्मा पैदल चलकर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करते हैं और पूरे रास्ते चलते हैं, तो जो हमारी आवाम है, मैं उससे भी गुजारिश करना, ख़ासकर जो नौजवान तबका, मैं उससे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जुलूस मोहम्मदी में गाड़ियों से न जाएं, बाइक से न जाएं, बल्कि पैदल अपने इमाम और उलमा अइम्मा के पीछे चलें और जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें, ताकि कोई बदनज़मी जुलूस मोहम्मदी में ना फैलें। ये एक अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम देना है, क्योंकि हम मुसलमानों को अंदर से कोई जाने ना जाने, लेकिन जुलूस मोहम्मदी के वक्त पे लोग जानते हैं कि ये मुसलमान हैं, उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है। तो हम पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव तरीके से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करें। हमारे साथ मशहूर आलिम दीन मौलाना तनवीर साहब भी हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से एक नॉर्मल दिन है तो उस पर अगर कोई गलती होती है तो फिर व्यक्तिगत गलती मानी जाती है। जब ऐसे मौके पर जुलूस मोहम्मदी पर सरकार की आमद के दिन अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उसको सरकार की आमद तक देखा जाता है। तो किस तरीके का पैगाम है शहरवासी? वैसे तो अभी तक कभी जुलूस मोहम्मदी के टाइम पर गलती हुई नहीं थी। हाँ, पिछले साल जो एक उसको मैं हादसा कहूँगा, और वो हादसा जुलूस से उसका कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि जुलूस तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने 12 बजे ख़त्म कर दिया था, और ये जो घटना हुई थी, जो हादसा हुआ था, ये तकरीबन 1 बजे के बाद का था, जब हम लोग अपने अपनी मस्जिदों में पहुँच चुके थे, जुमे के नमाज की तैयारी में थे। लेकिन बहरहाल हुआ, उसको लोगों ने जुलूस मोहम्मदी से मंसूब कर दिया, उसकी तरफ उसको निस्बत कर दी। लेकिन अब आइंदा ऐसा कुछ ना हो। वैसे तो बात जो आपका सवाल है कि व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं, लेकिन हाँ, जुलूस जिस नबी का हम निकाल रहे हैं और उसमें अगर कोई बदनज़मी होती है तो फिर उसको प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से ही मंसूब कर देते हैं। जुलूस में ऐसा होता है। कारी अरशद साहब ने अभी अपील कर भी दी, हमारे जुलूस मोहम्मदी के सदर हैं, और इस अपील को एक बार नहीं बल्कि हर जितनी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी जगह बाइट्स दी जा रही है, हर जगह ये अपील की जा रही है तमाम नौजवानों से, तमाम शहर वालों से
کہ اب آپ جلوس میں اگر آنے کے لائق ہیں، پہلے تو آنا چاہیے کہ جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے، جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، اس کی ولادت اگر نہ منائے تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ نہیں چل سکتے ہیں، 4 قدم چل سکتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ 4 قدم آپ جلوس میں چلیں، اس کے بعد واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگ گاڑی پر چل کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، گاڑی پہ چلنے سے بڑا کوئی نہیں ہو جاتا۔ میں تو اس کو جہالت سمجھتا ہوں کہ بھائی ایک جگہ پوری عوام ایک طریقے سے چل رہی ہے اور اس پر ایک آدمی بھی پورے اپنی الگ سی بات لے کر کے چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ معاشرے کو جانتا ہے، نہ وہ سماج کو جانتا ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس محفل میں کس انداز سے جانا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ جس طرح سے، اور امید بھی یہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ بائک وغیرہ اس میں جلوس میں نہیں آئیں گی۔ اگر ابھی بھی کسی کے دماغ میں یہ بات ہے تو یہ پھر ہم ابھی بتا بھی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اس کے ساتھ انہونی ہوتی ہے تو اس میں پھر علماء اہل سنت کی، علماء فیروز آباد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ہم بالکل صاف صاف کہہ چکے ہیں، اور جلوس کی پوری کمیٹی نے، ہمارے صدر صاحب نے اور تمام علماء نے اس بات کی اپیل کر دی ہے کہ اس بار جلوس محمدی میں آپ اپنی بائک لے کر نہ آئیں۔ جس طرح سے علماء چلتے ہیں بالکل سکون کے ساتھ، سادگی کے ساتھ سارے لوگ چلتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی چلیں، اور جلوس میں نظم و ضبط اسی وقت برقرار رہتا ہے جب سب لوگ پیدل ہوتے ہیں اور ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا پھر کہ تمام لوگ پیدل آئیں، اچھا لباس پہنیں، اپنی وضاقتہ اسلامی رکھیں، سروں پر عمامے باندھیں، ٹوپیاں لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مطلب پینٹ شرٹ نہ پہن کر کے آپ اسلامی لباس پہن کر کے آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ اس دن ہماری پہچان کم سے کم اس انداز سے ہونا چاہیے۔ ادب کے ساتھ چلیں، درود پاک کا ورد کرتے ہوئے چلیں، بے وجہ شور غوغا ہو ہلہ، بہت سے لوگ ڈی جے بجا دیتے ہیں بہت سارا۔ جلوس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام محمدی کو عام کیا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں، کس کی شان میں نکال رہے ہیں، کس خوشی میں نکال رہے ہیں، انہوں نے آنے کے بعد دنیا میں کیا پیغام دیا، کس طرح سے ظلم کو مٹا دیا۔ یہ سارے پیغامات علماء دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نادانی کی بنا پر اس میں ہو ہلہ شروع کر دیتے ہیں، ڈی جے لگا دیتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ پیارے نبی کا جلوس ہے، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں اور اس کی حرمت کو ملحوظ رکھیں، تاکہ ہم مریں تو مصطفیٰ کے سامنے جا کر ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ جلوس محمدی کے صدر حافظ ارشد صاحب اور سیاحت کے مشہور عالم دین مولانا تنویر القادری صاحب، جنہوں نے اپنی بات کو رکھا ہے۔ اور اکثر یہ بات سچ ہے، ایک انڈیویژول کوئی بات ہوتی ہے تو انڈیویژول ہی لی جاتی ہے، جب کوئی ایک پروگرام میں کوئی بات ہوتی ہے پورے پروگرام کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک اپیل ہماری بھی ہے چیٹ ٹائمز کی، کرپیا کر کے جلوس محمدی کے دوران گاڑی پر نہ آئیں، اور جس طریقے سے ائمہ فیروز آباد یا علماء فیروز آباد چل رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی چلیں۔ جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نہیں، میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں، یہ بات حقیقت بھی ہے۔